Amok nga da kami iti orayan nyo, tanod da kami iti agsao, matalimu daw amin anwang, aglusdoy dagiti leyon, agregreg dagiti bilit, payagpegen dagiti koneho, ken malnes amin nga ikan. Taan ang arod, ket man namay kami, saan lang nga basta man namay, no di ket di naimas, nananam, ken napintas aman namay. Gapo tamadi iti inuyaw ken bardagulan itangatawen, bokod mi nga college tinggam lata bardagulanen. Bahala kay metten, kasi da kami a koleho, ket koleho dagiti saan may kankandado iti beauty na. Kitan nyo iti lang ati players mi, beauty di ba? Beauty and the Beast. Kas umuna nga maakas, yan ti kinapintas sa awan kupas. Manipod baba, ingana nga to, kas kinapintas ti CR ni, urayo lang daydaywen, manipod amyanan ingganan abagatan. Kada kayo amin, nga kabalubal mi, awan pangabakyo kada kami. Kada kami ti koleyo a pinatibger iti kapadasan ken didigra. Na asbestos kamin, na bagyo kamin, nalayos ti paraangan ninyem kas makitayo, awan pakakitaan nga dimalan kami itirigat, ket anangarod, wow kami, kaya mi. Tatayo ni James, beauty iti criteria. Ken itayo ni James, ket itikas ket saan nyo nga maatiw. Ta ikalikagong mi iti lumaban, ikalikagong mi iti mangitag-ay, itinagan ti college mi. Oy. Taan nga rod, ket wow kami, kaya mi. Ladies and gentlemen, from the first UNESCO club accredited in the entire Ilocos Norte, and the one of the most outstanding UNESCO club in the entire Philippines, and home of the newly crowned Mr. MMSU Pasuk 2025, please welcome the College of Arts and Sciences and the College of Dentistry.